Moi do alak tu chari me moi la life te chor chawo na para itu kan phamna guri na bisi mon duk lage. Itu nimide moi la thing nimide ki lobu na. Hello family members ajibi sob lagao pore Jesu Christ la khushi salam janai dia ase ajibi bishi munduk la ekta video legina ai ase de dinimide morom bra skip nu guribi aro last tak side dibi goina idibi request koi ase ida amilote buina thakya huini ekta tai nimide ekta modon mangina apni angi na video banai ase ajibi dinimide morom bra apni khan taige saigina morom guri dibi de goina idu request koi ase amila family members ke tai laga thing do bishi sal bra lengra ho jayna moi piji dar dekhai debo lengra ho jayna tai idu stick thuri gina tai na pirai aru kita ba idu jaga bra tai yede ina rakhina ina support loi gina uthi goi holibi kita ba idu stick khan phangi na bi kire bole chokom ba bole bishi chance ase idu nimide tai bra tai nimide ami khan so milai gina idu tai ina khara guri gina piraule laga kiba ekta hoilibi moi idu naam khandu matibul na pare holibi ami kan thegi support company laga idu khan ekta holibi kiman jun bra apni khan bra tai gi sai gina morom lagi na dikhi ase idu ami kan sopi milai gina tai nimide ekta idu khini di bole nimide enaga request kori dia ase kile ami khan manu gi bhabi degibo charity video ko gina kunba do alchi lagya khan thakibo pare holibi itu video ekta missionary laga kam ekta ase moi khata bra ekta koi dibo Abraham tu tai najana manu ki bi serve korina thakisire kitia tala busti de bible de ami saigina jesugule dikhebolo pare tinjun manu ahage tai ki ekobi thakia na holibi tai idu tinjun manu ge tai sacrifice korina tai khalo beshi bhalor tai na serve korisiro idu serve kori dise idu time de idu tai bra serve kora manu khan bra ki goise o Abraham asal inaga laga time bacha pabodi goise idu time de Abraham laga maiki do mon debi hasi shiru tai kile man pura puri hoise kile ami gani bacha pabo gena holibi tai bra serve kora idu tinjun manu idu tinjun case tu gole dusra noy holibi angels kan thagise idu nimire manu ge modor kora do nichor ge blessing wapas ahi jai ami kan bible debi saigena jesu gole manu ge modor kora do eko bi loss nahi idu nimire ajibi amila family members apni kan hodai din modor kori na hai ajibi moi idu sister laga nimide idu poini laga nimide ekta apni kan para khan bra ek toka bra loigina apni kiman pare ena modor kori dibi ami kan sob bi melai gina tai nimide na idu thing do ami kan ida kwanishna tai bra bi koigina aibo holibi idu nai holibi idu stick ekta holibi tai nimide kina comfort hobo tai pirawole parole nimide idu nimide ami kan ekta upai kori dibo parebo goigina pana laga video ase idu nimide apni kan bi morom bra kiman jun bra idu video do saigina ase प्रार्थना देवी मदद करि दिबि अपनी पारे सिगुले प्रार्थना करिना ईश्वर लगा नाम दे মই ताइगे मदद करि आसे दे गइना अपनी बा किमान पारे प्रार्थना करिना अपनी मदद करि दिबि इदु अपनी बा मदद करा बा बेसी अपनी लगा फैमिली अपनी लगा लाइफ अब्राहम लगा फैमिली की ब्लेसिंग करा निसिना ईश्वर बा आमी हानि ब्लेस करि दिबलासे इदु निमिदे अपनी मन doubts nugurina khechra nugurina ईश्वर लगा नाम दे ता मदद करि दिबि दे गइना इदु जनाइ दे आसे ता लगा अकाउंट हन्दो आमी लगा डिस्क्रिप्शन दे हाली देबो अपनी किमान पारे इदु अपनी मन पिखावले समान नहय होलिबि अपनी ईश्वर लगा नाम दे प्रार्थना करिना मदद करि दिबि दे गइना इदु रिक्वेस्ट करि आसे इदा ताइगे एकटा दुदा কথা দি সাবো আপনি ইদু কিতিয়া ব্রা থিং দো লেংরা হইছে আর কিনেকা লেংরা হইছে আর ইদু আপনি থিং নিমিদি একবার বি ট্রিটমেন্ট দে চাইছেনা জানা ইদু আমি হালা ভিউয়ার্স খান গে अपनी लगा डिटेल एक बार कोई दिबी यदि अंकल आंटी पापा अम्मा बे सीजन बा साइगना से दुनि मिले अपनी लगा तो तखान गिबी एक बार कोई दिबी और किंदिया ब्रा किबा होइसे लेंगरा होइना तगिसे और ट्रीटमेंट करबले लगा बि कोचिस करिसिना करा ना है दुकान अपनी डिटेल बा एक बार कोई दिबी अपनी लगा नाम और अपनी हला पुष्टि ताइ कोइना हानिसना मुला पुष्टि दो सिंहा वंशा से और मुई आमनी kan so bi dikhe se phomai konya moila thing do moi iku na jani moi do moi 1 year so bichi de na biya hoise hoise ena wena moila duk to bisi moi olop tangor
moi olop tangore aro bemar bi naga aste ahai ena oina moi bi ko na jani na biya oina pai chise aro etu thing nimite itu iklai noe moi gido main du itu komor ase ena oina itu thing karne moi chosan bi ekor itu brother awang government taila ponde ko banai na jaise na jaden de doctor khan ba do thing hi kati jibo kusi to moi gido itu ikla holi do ekta kotha holi bi bisi do komor biya hoise aro itu bi katise bole kun bra sai dibo moi ki sabole manu bi nai ena bhabi nai korai jase apni ki tokroan ko to kati ki nai phelai dibi na kuise thing do hoy thing kati dibo ko ase tai laga last option do doctor khan laga advice to idu thing do kati ki nai phelai dibo olai ko gina doctor khan bra na kuise ko holi bi tai ko to idu thing ekla kati bole laga noy holi bi tai ki komor di bi bikhai asu ko idu komor bhale to ei phale laga thing do kamin gure mane hai gina ase ko ase holi bi ida tai pera bole na pare tai laga support nimide idu stick hi ase holi bi idu stick to kida bado phangi chai ina support la dam ni idu phangi chai gina ami khan chokhom ba bole bi bishi chance ase life to bishi risk ase idu nimide aji moi tai ki sai gina bishi morom lagise idu nimide ami khan so melai gina ek toka 2 toka holi bi ami khan chama kuri gina tai nimide ekta upai do kuri dibo koi gina ami brai idu video do loi gina aya ase de idu nimide apni an so kibi aru request kuri ase tai laga account number khan so ami la description de dibo kiman jon bra pare ase apni han bra isola nam de model kuri dibi aru video bi share kuri dibi aru tai laga life nimide bi pratna de model kuri dibi de goina sob laga opor de itu request kuri ase biana babi moi do mon dukla kotha kan ki kobo kule do bole na pari na hoje moi do alak bichari me moi la life de church chawo na para itu khan phamna guri na bishi mon ti mano apa khati kam guri nai khai itu ba moi kun kibi modot mangaule nai itu karne moi la thing karne ki lo